hello sir, kanang what is your business? What is your business? Obviously, business is kanang coffee shop. Then, mura po siya, tambayanan lang, na ipagkaon gamay. Lang, kung may tao nga pangitag, gusto nga mag-chill-chill lang. Ano siyang coffee shop na po na tambayanan. Kadua sir, kanang what is biggest management challenge nimo sir? Biggest management challenge? Yes sir. So far, common nga issue na kay mga pag-handle mo kay kami cameraman. So sa karon ang siguro ang biggest management challenge as a start pa na business is pag-manage financially. Paano nimo ma-handle ang money ug asa sa mga tong very useful kay tuyok raman ang kwarta, so mo na siya pag-manage sa money, cash flow. Sir, what management skills is most important? What management skill is the most important? Management skill siguro for me is communication. Paano ni ka mag-communicate sa mga uban sa trabaho or diri sa shop, yan na dayon pag-manage sa tanan-tanan apil na po sa cash flow, supply, stocks sa karon sa akong experience kay this is my like first business man nga ani gyud. So siguro important skill is communication sa kutak. Nang unsay mong biggest mistake sir? Biggest mistake? Biggest mistake. So far wala pa man. Wala pa dako nga anong ginagmay lang. Pero like big mistake pang wala pa. Padulong pa siguro kay as a starting di magimalikan nga mamali masayop ta, pero karon so far wala pa big mistake gyud. Last ni sir guys, advice for future entrepreneurs. Sa imong advice advice na ko sa future entrepreneurs. So entrepreneurs, pasabot sa entrepreneurs di ba like solving problems, innovate. So ako ma-suggest kay ma-advise kay you must have the right mindset. Paano ka maguna-una, you should be like kabalo ka paano mo react sa mga situation na control din mo yung emotion mo na right mindset dayon nga tuloy-tuloy lang bahalag murag lisod sa walay gato sa imo padayon lang gyapon ana lang. Thank you sir. Right.